अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर है पैट्रियोटिज़म, उसकी आज हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर में से उसका मॉडल वर्ब्स हम सॉल्व करेंगे। उसका पार्ट ए में से, पार्ट बी में से हम आइडेंटिफाई द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सारे दिए हुए हैं कि हम सेंटेंस दिए होंगे, हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या इम्पेरेटिव है। और उसके अलावा जो थर्ड चीज़ पार्ट सी जो है वो हम करेंगे, वो ये होगा कि पैराग्राफ को हम पंक्चुएट करेंगे, पंक्चुएशन लगाएंगे पैराग्राफ के ऊपर। तो चलते हैं हम पहले एक्टिविटी की तरफ, जो है मॉडल वर्ब्स की तरफ हम चलते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के पार्ट में से मॉडल वर्ब्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो मॉडल वर्ब्स हैं वो उनका क्या इस्तेमाल है। मॉडल वर्ब्स कंबाइन होते हैं विद अदर वर्ब के साथ फ्रॉम कंपाउंड वर्ब, जो एक कंपाउंड वर्ब बनाते हैं। मॉडल वर्ब जो हैं वो दिए हुए हैं और उनके फंक्शन भी दिए हुए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, मुमकिना चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला है कैन, विल, कुड, वुड। आप कहेंगे ये तो कैन और कुड ऊपर भी इस्तेमाल हो चुके हैं, ये दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल क्यों हुए हैं? वुड भी, वो इसलिए कि इनके डिफरेंट पर्पस होते हैं और ये डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब जो मैंने अब पढ़े हैं, ये टू इंडिकेट एबिलिटी, ये एक एबिलिटी को शो करने, काबिलियत को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। अगले जो है वो है मस्ट, विल, शैल। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू इंडिकेट सर्टेनिटी, मतलब एक चीज़ जो हमने कंफर्म बतानी हो कि ये कंफर्म है, ये यकीनन हुई है, उसके लिए हम ये मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। अगले है माइट, शुड, ऑट। ये यूज़ होते हैं टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, एक गालबन मतलब चीज़ बताने के लिए कि गालबन शायद ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगले हैं कैन, कुड, मे। ये पहले से भी यूज़ हो चुके हैं और ये टू इंडिकेट परमिशन, ये परमिशन के लिए, इजाज़त लेने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगले हैं शुड, मस्ट, नीड, आर टू। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लाइज करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, इसलिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगले है यूज़ टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, एक हैबिट जो कि आपकी मतलब माजी में रही हो, जो एक आपकी आदत बन चुकी हो और माजी में रही हो, एक आदत जो अभी कभी आपकी माजी में थी, उसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जो एक आपने माजी में इस्तेमाल की थी और अब नहीं है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आप यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल दिए हुए हैं, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये अब परमिशन है। कैन यू स्विम, अब ये एबिलिटी को शो कर रहा है कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप तैर सकते हैं, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। अगला है यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए, ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब एडवाइस भी है और ड्यूटी भी है कि आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, नसीहत भी है। वी आर टू हेल्प हिम, मॉरल ऑब्लिगेशन, ये मतलब एक अखलाकी फ़र्ज़ है। वी आर टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब अगला है उसकी पार्ट ए की तरफ, एक्टिविटी की तरफ जा रही है। यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल टू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, अपनी कोई से भी 3 कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ बताइए। अब आप ये एबिलिटी में कोई भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। आई कैन राइट गुड बुक्स, मैं अच्छी किताबें लिख सकता हूँ। ये आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है। अगला है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट टू, अगर आपने कहीं जाना हो और टीचर की परमिशन आपने लेनी हो तो आज जाने के लिए, तो आप ये मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, मे आई गो आउट सर। उसके अलावा आस्क अ फ्रेंड टू लेंड योर बुक, अगर आपने अपनी दोस्त से किताब लेनी हो तो आप ये मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। वुड यू गिव मी द बुक ऑफ स्पेंसर, वुड यू गिव मी द बुक ऑफ कीट्स, या वुड यू गिव मी बुक ऑफ सनशाइन आउटस्टैंडिंग ऐसे फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए क्या आप मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हैं। अगला है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठने की जो अहमियत है उसको बयान करने के लिए आप ये कर सकते हैं। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू से द प्रेयर,
آپ کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے تاکہ صبح کی نماز پڑھ سکیں. ایکسپریس ڈیوٹی اوبلیگیشن ٹو فالو ٹریفک رول. ٹریفک رولز کے قوانین کی فالو کرنے کے لیے بھی آپ یہ ماڈل ورب یوز کر سکتے ہیں. وی مسٹ ناٹ چینج آور لین ود آؤٹ سگنلنگ ود مطلب وہ اشارہ دیے بغیر ہمیں اپنی لائن چینج نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ شیئر سم پاسٹ ہیبٹ. اگر آپ نے کوئی پاسٹ ہیبٹ کو شیئر کرنا ہو تو آپ اس کے لیے یوز ٹو یوز کرتے ہیں اور آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں ماڈل ورب. آئی یوز ٹو واک ان دا گارڈن وین آئی لیو ان دا کالج ہاسٹل. جب میں کالج ہاسٹل میں رہتا تھا اس وقت میں صبح کو باقی سیر کے لیے جایا کرتا تھا. اب ہم اگلی ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں یہ 5 قسم کے سینٹنس دیے ہوئے ہیں. ہم نے پہچاننا ہے کوئی ایکسکلیمیٹری ہے, ایزرٹیو ہے, انٹروگیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے یا امپیریٹیو ہے. ایکسکلیمیٹری وہ ہوتے ہیں جس میں خوشی, غم یا حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے. ایزرٹیو وہ ہوتے ہیں جو بیانیہ ہوتے ہیں. انٹروگیٹیو وہ ہوتے ہیں جس میں کوشچن آنسر ہو. نیگیٹیو وہ ہوتے ہیں جو نفی کو شو کرتے ہیں. اور امپیریٹیو وہ ہوتے ہیں جو ریکویسٹ, آرڈر یا نصیحت کو شو کرتے ہیں. آرٹ از این ادر سبجیکٹ ان وچ آئی ایم پارٹیکولرلی انٹرسٹڈ. آرٹ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے جس میں میں خاص طور پہ انٹرسٹڈ ہوں. یہ اسرٹیو سینٹنس ہے کیونکہ بیانی ہے. وٹ اے بیوٹیفل پینٹنگ, اس میں ہم حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں تو ایکسکلیمیٹری ہے کہ کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے. ٹیچ ہم ٹو لرن, اسے سکھانے کے لیے اسے پڑھاؤ. یہ امپیریٹیو ہے کیونکہ یہ نصیحت بھی ہو سکتی ہے, حکم بھی ہو سکتا ہے. ہاؤ وڈ آئی نو, مجھے کیسے پتہ چلے گا. یہ جو ہے انٹروگیٹیو ہے, سوالیہ ہے. شی ڈڈ ناٹ میک اے فالس اسٹیٹمنٹ, اس نے غلط بیان نہیں دیا. یہ نیگیٹیو ہے. اب ہم چل رہے ہیں اگلے ایکٹیویٹی کی طرف جو ہے پنکچویٹ دا فالوئنگ. یہ پیراگراف دیا گیا ہے اور ان کو ہم پنکچویشن دیں گے. تو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قائد اعظم سے. آپ کو پتہ ہو جو اعزاز یا دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیپٹل لیٹر میں, قائد اعظم جو ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اعزاز دیا گیا تو یہ کیپٹل آئے گا, کیو بڑا آئے گا اور اعظم کا اے بھی بڑا آئے گا. واز اے نیشن بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ, فل اسٹاپ. اور یہ آپ کو پتہ ہے جب ہم اگلا سینٹینس شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے, ایچ کیپٹل ہوگا. ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز, کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. اور جب ہم کوئی قسمیں دیتے ہیں, بہت ساری کائنڈز دیتے ہیں, تو درمیان میں ہم کاماز لگاتے ہیں اور جب آخری کائنڈ آتی ہے اس سے پہلے ہم اینڈ لگاتے ہیں. اب یہاں پہ 3 دیے ہوئے ہیں تو جو کلچر ہے, کلچر کے بعد ہم کاما لگائیں گے. ویلیوز کے بعد ہم کاما لگائیں گے. کلچر کے بعد کیونکہ اینڈ آ گیا ہے تو اس کے بعد کاما نہیں لگے گا. ویلیوز کے بعد کاما, پھر کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف دا مسلم. مسلم کا ایم بڑا آئے گا. کوئی بھی آدمی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. مسلم ایم بڑا آئے گا آف دا سب کانٹیننٹ, فل اسٹاپ. اس کے بعد ایچ کا پھر کیپٹل آئے گا. ہی گیو دا مسلم, مسلم کا ایم بڑا آئے گا. A sense of identity by securing a separate homeland for them, full stop. Okay, the lecture is over. اب ہم یہ والا جو چیپٹر ہے یہ تو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس سے اگلا یونٹ اب ہم سٹارٹ کریں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے ایک چیز, ایک ایکٹیویٹی, ہر چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں اور ایک ورڈ کا میں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ آپ کو پورے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. I hope that you have understood it in a better way. See you in the next lecture. اللہ حافظ.